Talking about हामीले यत्रो टिकटकको बारेमा कुरा गऱ्यो बट आई रियली वान्ट टु टक अबाउट हुन्छ नि अंशुवर्मा ऊ टिकटक स्टार आई रियली वान्ट टु टक अबाउट हिम अनि त्यसपछि पिपल आर स्टिल लाइक हाउ डज अंशुवर्मा मेक मनी जस्तो लाग्छ होइन बट द्याट कल्चर अफ सेन्डिङ कोइन्स एन्ड गिफ्ट्स वाज अलरेडी देयर बिफोर अंशुवर्मा इभन केम इन्टु एक्जिस्टेन्स टिकटकमा बिकज twitch.tv as a lot of people know त्यहाँ already there were a lot of people sending gifts so Yeah. त्यो culture टिकटकमा आएको फर्स्टमा Yeah, for of the course. people who were wondering होइन अनि त्यसपछि अंशुवर्मा चाहिँ how what's your take on अंशुवर्मा Just like I said, and I like to look at the positive side of things. So when I made a video about him last year, Tiharma, I remember this distinctly, म चाहिँ one of his live streams मा गएँ होइन and I saw what he was doing. About yes, what he does is अलिकति different, not conventional. होइन मान्छेहरूलाई पच्दैन. But then I watched his interviews, he's built I think a house, right? And he's doing all these charity works. And I think मैले conventional way मा पुरा खतरा भएर भिडियो बनाएर what have I done for the society? I said nothing. But yes, people like to judge him everything for what he does. तर उसले केही न केही त गरिरहेछ नि होइन it's people like to call it begging होइन I can see why you can call it that way तर like I have reached to this point होइन do whatever that makes you happy अनि डोन्ट केयर अबाउट वाट पिपल थिङ्क अनि अगेन के मैले के को बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ यसमा इफ यु how salesmen कसरी yes yes सेल्समेनसिप होइन लाइक इट्स अल अबाउट सेल्समेनसिप हि इज नट फोर्सिङ एनी वान टु सेन्ड द कोइन्स है देयर सेन्डिङ द कोइन्स फलोवर्स बढ्छ भने इट्स अ गिभ एन्ड टेक इट्स ट्रेड बेसिकली पैसा तिरेर सामान लिएको जस्तै त हो नि होइन सो the art of persuasion, the fact that he's being able to persuade these people to send coins and earn like shit ton of money out of it, like mother wow ones, okay, like hats off. You're not begging. That's what a salesman does. And that's just so commendable to me. Okay? I don't care about the process. I just saw he was doing some charity and I was like, great. Do whatever you want. I like him as a like हुन्छ नि okay so I like him as a हुन्छ नि what he's doing and this is good donation तर what I want to say is us to creators हुन्छ नि who look up to people like अंशुवर्मा होइन आई थिङ्क त्यहाँ अलिकति इट निड्स टु बी अ के भन्छ इन्फर्मेसन के भन्दाखेरि चाहिँ when you're giving this लेनदेन फलोवर्सको लागि इफ युआर ट्राइन टु बी अ कन्टेन्ट क्रिएटर स्पेसल फर कन्टेन्ट क्रिएसन इफ युआर ट्राइन टु बी अ कन्टेन्ट क्रिएटर द्याट थिङ वोन्ट वर्क बिकज अंशुवर्माको जो लाइभ गइरहेको छ दे जस्ट केयर अबाउट फलोवर्स होइन इभन इफ दे फलो यु एट द एन्ड अफ द डे यु वोन्ट गेट अ फ्यान फलोइङ होइन इफ युआर ट्राइन टु बिल्ड अ फ्यान फलोइङ होइन अनि त्यसपछि के गरिरहेछ भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे त्यो फलोवर्सहरू इनएक्टिभ हुन जान्छ सो द्याट्स बेसिकली बाइङ फलोवर्स नै होइन इन अ सर्टेन वे अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मलाई आउज लाइक ओके पिपल निड टु गेट लाइक पिपल निड टु नो यस्तो यस्तो हो किनकि फलोवर्स भनेर छ यु हेभ टु आस्क अ क्वेसन होइन वाइ वुड पिपल फलो यु भन्ने क्वेसन के अब इफ देयर आर थाउजन्ड्स अफ फलोवर्स इफ दे आर डेड वाट्स द पोइन्ट यस्तो कुरा आउँछ कि सो मोस्टली अब हाम्रो बाहिर बस्ने नेपाल दाजुभाइले नै पठाइरह हो नि त त्यो होइन अनि लाइक एभ्रिबडी इट्स लाइक इट्स सिकिङ भ्यालिडेसन कि यो फलोवर्स पनि होइन अनि अब बाहिर बसिरहेको हुन्छ प्रब्लली एक्लै होला अपार्टमेन्टमा होइन अनि it gives them happiness or less spending some of the dollars to buy the coins and sending this random person so everybody wants validation okay? And that's theirs and that's how they're seeking it right? And probably they don't care about the fan following they just care oh mere to 10,000 followers how about it and people are gullible right and I'm not sure if he has taken advantage because they're doing it voluntarily so ठिकै छ गरोस् होइन मान्छेहरू पनि यस तिमीले भने जस्तै थिङ्क अबाउट इट होइन तर त सोचिरहेको छैन होला कि हुन्छ नि द्याट्स वाइ इट्स देयर इज दिस क्रेजी कल्चर होइन देयर सेन्डिङ टु दिस ऱ्यान्डम डुड है रोज पठाइरहेको छ के पठाइरहेको छ होइन अनि आई डोन्ट नो बिकज मान्छेहरूले अब गर्नु सबै गर इट्स नट द्याट यु क्यान डु इट होइन तर इफ युआर ट्राइङ टु बिल्ड अ ब्रान्ड इफ युआर ट्राइङ टु बिल्ड इन्फ्लुएन्स द्याट्स नट हाउ युआर सपोज टु डु इट किनकि फलोवर्सले फलो त गर्ला अब तिम्रो के पोस्ट गर्छ यु डोन्ट पोस्ट एनिथिङ एन्ड यु एक्सपेक्ट पिपल टु फलो यु द्याट्स नट हाउ हुन्छ नि कन्टेन्ट क्रिएसन वर्क्स जस्तो लाग्छ क्या मलाई
अनि त्यसपछि मैले यसको यसको बारेमा पनि भिडियो बनाएको थिएँ यही कुरा भन्नु होइन तर लट अफ पिपल आर लाइक अंशु वर्मा लाइक वाइ आर ट्राइङ टु ब्यास अंशु वर्मा Hey, आइम you नट make videos like these, buddy. या Hey, okay. I made that video अनि I'm not trying to bash Yeah, of anybody होइन course. तर त्यसरी हेर्दाखेरि इट्स बेसिकली बाइङ फलोवर्स अनि पिपल हु आर Hmm. फलोइङ द फुड स्टेप्स होइन Hmm. इट्स गन बी भेरी हार्ड फर देम टु रिच अंशु वर्माज पोइन्ट के Hmm. No. किनकि अंशु वर्मालाई when you think about it the first thing that comes to your mind is his lives not his content Yeah, of and course. you don't I don't know what he makes and but I know he goes live so that's gonna be very hard for people don't buy followers say once more that's the number one take I could get from the whole Anshverma thing. So I mean, it's appealing to me. Usko, know how much money is made, right? Na? Mm, I mean, it's okay. He did not stick to morals or anything. He's just like money, money, money. But that's why 16 hours of life goes answer. Right? Na? mm, So probably he does not have that, and that's okay. mm, mm. Not morals that are, I don't know. He probably does not care about the beauty of content जसले जे भने creation. मतलब के छैन भन्छ नि content create गर्नु होइन I just want to make money भन्यो होला that's completely fine पनि के I wish I could do that because I wish I could make a home out of like हुन्छ नि पुरा गरेर तर that's not me होइन तर the fact that he's doing it I don't mind I love the hard work हार्ड वर्क चाहिँ एकदम गरिरहेछ I've seen his interviews he's making 4-5 वटा फोन छ क्या of course and I'm like whoa like the dedication तर मैले where I come from is you do videos to हुन्छ नि followersहरूलाई you give information or any kind yeah of exchange in exchange of influence or in exchange of any kind of हुन्छ नि followers त्यसरी लाग्छ मलाई तर त्यही हो people are like I want to get followers तर why त why would you be हुन्छ नि capable of that following जस्तो कुरा क्वेसन सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि true मलाई you're absolutely right जस्तै मैले आफ्नो videos बनाउँदा there's one question that I always ask Riya, why would anyone watch your content? I answer that and then I make my videos. Because I'm giving someone, Mero video is never about me. I've said this over and over again. Mero video is not about Riya Shrestha. Mero video is what I can do for Sahat, what I can do for this random person watching my video. Only afna la here okay there. After selfish reason ko la here. Not because of this grey girl like Kapal Poko Kitty and doing whatever. उसले त्यो कन्टेन्ट आफ्नो लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ उसले त्यो कन्टेन्ट कसैको अगाडि भन्यो भने ऊ कसरी खतरा देख्न सक्छ त्यस्तो हो क्या सो एभ्रीबडी आई थिङ्क यु हेभ टु केयर लाइक वाट भ्याल्यु क्यान आई प्रोभाइड टु द अडियन्स वाचिङ मी मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो हो आम प्रिटी स्योर तिम्रो लागि पनि त्यही होला होइन द्याट्स वाट अ लट अफ कन्टेन्ट क्रिएटर्स ट्राई टु डु होइन एड भ्याल्यु अनि आई थिङ्क पिपल आर कन्फ्युज कसरी बनाइरहेछ भने बिकज when I heard about that, I was like already, hey, I know how it's made because I already been in that Twitch culture, you know. Also streamed. तर टिकटकमा चाहिँ there is more visibility म भन्छु ट्विच जस्तो प्लेटफर्ममा मैले 1 week 3 hours 3 to hours every day उसँग साथीसँग ट्विचमा लाइभ जान्थेँ होइन probably 10-12 आउँथ्यो but when I switched to TikTok 50 आयो अस्ति I'm like what भयो 50 like viewers get 50 followers okay, watching okay. and I'm just like second day this is my second day and I have 1000 followers again expect much I was like 10 जना आउँछ होला एक दुईवटा कन्भर्सेसन हुन्छ होला जान्छ होला भन्दा नि 50 people अनि the visibility in TikTok is very ठुलो of course and I think that's why I like TikTok so much in compared to YouTube तर YouTube मा there's more leg room to actually be like this is my content अनि इन्फ्लुएन्स बढाउनु अझै सजिलो छ युट्युबमा चाहिँ 100% ट्रु जस्तो तिम्रो अब पडकास्टमा होइन पिपल गेट टु सी दिस अब 1 मिनटको भिडियो बनाइरहन्छ रिया श्रेष्ठले जहिले नाउ पिपल क्यान सी हाउ आई एम एज अ रियल पर्सन होइन कस्तो छ भनेर सो युट्युबमा त त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ नि त द्याट्स वाइ आई लभ यु पडकास्टहरू क्या लाइक द रिजन वाइ आई लभ पडकास्ट इज बिकज द वर्ल्ड निड्स मोर स्टोरिज होइन I, as a person living in Nepal, I won't know anything. तर पडकास्टमा सुनेर आई गेट टु सी हाउ इलोन मस्क इज अनि हाउ एनी वान इज नि त होइन जो रोगनको हेरेर एनिथिङ अनि कस्तो खतरा लाग्छ क्या मलाई त्यो स्टोरिज एक्सपिरियन्सेस सुन्न के एन्ड आई क्यान लर्न भाइकेरियसली थ्रु देम होइन एन्ड सेम विथ युर पडकास्ट लाइक अब अस्ति मैले हेरेँ नि त लाइक हाउ क्लब इज स्टार्टेड भनेर हाउ वुड आई नो होइन तर नाउ आई नो बिकज you talked about, you guys talked about it. So
कस्तो ब्युटिफुल क्या यो स्टोरिजहरू सेयर गर्नु भन्ने कुरा